This is Pilipinas Super League Davao Qualifying League Championship game between Extra Sideline and Max 16 under division. Atong super player of the game, finals MVP is Bentulan. Jefferson Bentulan. Jefferson Bentulan. Congratulations guys, no. Unsa ba ka nang dako ba kaning achievement imong inyong pagkadaog karon para sa imo? Oh, dako na niya achievement kay napa na yung regional og more. Unsay feeling nimo no na kamo ang mag-represent sa Davao City nya from elimination wala bagid mo nagpildi hantud sa championship? Akong nakuan kay amo ning pinangkamutan na madaog diri kay napaitagom og makadula pa may og lain team sa regional. Kinsa ba pinaka-proud no sa imong mga achievement karon? Kinsa ang pinaka-proud no sa imong mga loved ones, sa mga imong achievement ba? Mao ni. Mama? Ayo, si mama og ang Ginoo na gitabangan mi niya diri. Og sa akong boss na ang boss Vegas og kama Michelle. Shout out to, shout out. Huwag ka ngayong salamatan. Shoutout ko sa akong mga pamilya sa balay og nagtanaw diri sa among dula og sa akong mama na nagtanaw dira og sa tanan og sa Ginoo. Mo lang to. Congrats. See you in Tagum.